Mga boss, auto-install po yung backdoor lock. Turuan ko po kayo. Tingnan nyo po. Set nyo po muna yung connector. Kailangan marinig nyo po yung click sounds, no? Yun. Then, set nyo po yung backdoor lock dito sa panel. Kunin nyo po yung 3 bolt. Temporary po muna ninyo para po mas maganda yung pasok. Temporary. Hand tight nyo po muna. Hand tight lang. Hand tight lang po. Tsaka po kunin nyo na yung impact tsaka yung socket. Then pull tight. Okay na po mga boss. Nakabit na natin yung backdoor lock. Follow, share, comment. O kung meron po kayong para ma-tutorial ko kayo. Thank you po mga boss. Thank you.